Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Alakad tamo po. Lumakad tamo sa langit lubog, lalangin ko sa mula ng Jesus, ipamaglakad niya'y nalasaw. Ang daking manuwaling Diyos, daraayan niya, yang masaya at makasama sa ug ng Jesus, pamayan na Berus. Ibang nagbigay ang iisip lumang, alam mo lang ang inarala, itin sanglay mo pinipanapan, uli ng Jesus ang man. Daraayan niya, yang masaya at makasama sa ug ng Jesus, pamayan na Berus. Di siya nagdapat ang ikasalan, ang lumakad, ikabuyanan, at nilulus ibang ikalugod niya, tuparan ng aranan. Daraayan niya, yang masaya at makasama sa ug ng Jesus, pamayan na Berus. Laktan pinulay ipamanyaman, abay tulong, ingay kusyonan, itas yang bandinan ipamalikas, ang daking manwasagsan. Daraayan niya, yang masaya at makasama sa ug ng Jesus, pamayan na Berus. Panalangin tamo po. Babiyami Ginoo ing matas sa kapurian at kapasalamatan kaniting kabengyan. Oreti puding kaya kang anak manmisam pa, makyagub kami, kingat katlong bengi, kaya kaming pamakiramdam ka rin kaya kang banalay mano, anong maknano Ginoo, ing kaya kami pamagsilebra at pamagsadya king kaya kampanyatang. Ginoo, salamat at patuloy ing kaya kang gabay kaya kami, at timuring Ginoo, manimuna ka king kaya kaming disablang, manimuna ka karing anak mo, ako mandake king kaya kaming kasiwan ganing kabingyan. Nawa Ginoo king kaya kaming pamakiramdam, tunepin, may pasalang kami king makapagmula lamang sala, anong sano ing lugod mong emunano kaya kami, binyemeng kaya ka nga nakabugtong, bang miligtas kami, karing kaming kasalanan. Salamat Ginoo, manguna ka ngayon kakabing yan. Kaya kang banal na Espiritu Ginoo, yung
mantabi kay kami kaban susundumin kay kaming kasiwan nganing kabingyan. Di po yung kaya kaming panalangin at ado ang kilagyo ng Yesus at kaya kaming Ginoo at tagapagligtas. Amen. Yung pong pamamasa aking banal na kasulatan, agit sa po Gospel of Matthew, chapter 1, verses 18 to 24. Ano po ning mababasa? Yung pangabait ng Yesus. Antikaniti, yung pangabait ng Yesu Kristo, Mariang Imano, at Jose at inlang pamitangwanan kasal. Bayuray kwang mi kasal, may yakit king Maria mabuktot ni. Iti milyari king upaya ng banal na espiritu. Jose ang maging asawa no, metong yang banal na tao. Ene buring misalbag marine Maria. Nya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pepakitya king paninap ing metong anghel ng Ginoo. Ngano, Jose, alahi ng David, katatakot. Balawusnan ming pakasalan ni Maria, uling ing kaglina milyaryo, king kapamilatanan ning upaya ning banal na espiritu. Ibait ni ing metong anak kalalaki, at ausad may Jesus, uling niya ing magligtas, king balen na king pamikasalan na. Milyari iting sabla, ban matupad ing sinabi na ning Ginoo, king kapamilatan na ning propeta. Kumagliya ing metong dalagang birhen, at ibait ni ing metong anak alalaki, at mayaw siyang Emmanuel, nga nawari ang Diyos kaya betaya. Inyang migis niya Jose, ti parana ing inutos na ning hanghel ning Ginoo. Pia kasalane i Maria, may panuwanan tamo po karing amanong may basa.
ipagkaloob sa Kanya ang anumang mayroon tayo upang magamit sa dakilang misyon niya. Daptan tapong yak tampa manahin. Kaya na Ginong Diyos, ningkaya kaming pamipasalamat at kapanyamban. Ing mo niya kaming pamangilala king kalam mong maglapo king bemi. Kalupa na niti Ginong Diyos, pigkalubda rin kaya kayong anak, detingayin king pamangilala king dakalyong kalam. Nung inya, adwan ko po yung bendisyon ninyo, deti. Gamitan kilalong ikasulong na at kipasyag ning kaya kang makipabalita. At may git Ginong Diyos, itugtog yu po yung masaganang kalam, kareng matulang bigkalub. Kilakyo ng Jesus. Amen. Maya pabengi po, kaya kayungan. Kutang na pong pastor kung pakilala na ako, sabi ko, alina po. Sige po, paboran niyo pong umpisan kaya po ing mensahe king metong akotang. Nano mo po yung mumunang lulub king isip yu kapag dimdamye ing salitang Christmas. Party?
Christmas party po na. Pwede po ito, Christmas party. Ano pa po? Bonus! Sana pong pastor. May biyaya po kaya rin Christmas bonus na pastor. Amen. Opo, Christmas bonus. Na ka rin pong magobra kalupa ko, 13-month pay. Ayan, peka pa ni na yung tampo, 13-month pay. Or aginaldo, ka rin pong ninang at ninong. Then pong inaanak, expect de po yan. So, then pong makanining gestures, makadagdag yung saya, kung makanano tayang pagselebra ng Pasko. But, dingtang po ba, or pota po bang, atin po bang pagkakataon na miras keng isip yun na pagdimdam yung word na Christmas, ing ay isip yun po i-Joseph. I-Jesus po na, or i-Mary. Pero i-Joseph, bala mo, eya po yata itang makanita mararamdam, eya po pisasabyan. Kasi pag sinabi tamong Christmas, syempre, Jesus. Pero po ngeni, i-Joseph pa main character ya. So, yung pisabyan tamo po ngeni, i-Joseph. So, Joseph, as most of you know, iya po ing tatang ng Jesus. Foster, adoptive father ng Jesus. Unlike Mary, i-Joseph po, may banggit niya king Bible 17 times mo. 17 times. That is according to Adam Hamilton, metong pong United Methodist pastor. He was less mentioned 17 times. He was less talked about. Makain pisasabihan. And maybe kung pisasabihan niya, pwedeng pisasabihan da tungkol kaya, he was the second father. Joseph may be less mentioned and talked about, but he was more of a person. And that's what we are going to reflect upon in this moment. Kung makananong i-Joseph, mo meging lupa na ning pamamintu, pero meging lupa na mo naman ning katapatan, ning tapang, ning lugod, ning kababang lub, at ding ega na ganang pwedeng, ding ega na ganang adjectives na pwede tamong idikit keng salitang tatang at asawa. So in biblical reference, tamo po, mayakit ya king Matthew chapter 1, verse 18 to 25, at lumipat ya po king chapter 2, verse 13 to 23. So i-look po, keng account ng Luke, mayayakit ya po ing perspektiba ng Mary tungkol keng mumunang Pasko. However, kaya pong account ng Matthew, mayayakit naman in perspective ng Joseph. So, kaya verse 18 to 23, papakit na itang conflict na ating ketang story. Po? So, imagine na tayo po, Joseph engaged siya kang Mary, pero before lamiyabe, he found out that she was pregnant from the Holy Spirit. Ngayon pong panahon tamo, pag isasabyang kasal, then maging process na ning kasal mo muna, engage la pa, po tangkay, mamalay la, tangkay, kasal na la. Keng pong setting tamong Filipino po na. Pero, keng kultura da po deng Hebreyo, makanini po in proseso na. Then pengari usually, ilang manayos ka rin kasal da rin anak da. So, kerak lang karela, itang pangabayit na ning anak, karin po, ayos ang dane po yung kasal dareng adwang anak. Po. Kapag ding couple po, reng anak, at suno king gustong edad, lumubla po kitang ausandang kidushin. So yun po yung panga-pronounce na ate Rhea. Kidushin. Okay. Yung kidushin, usually maglasyang metong abanwa. Pagbuklod no ding adwang miyabe, at ating involved na ausandang bill of divorcement, nung sakaling pong itang arrangement, mapututya kung ating mangmalyari later on. So ito po na, atin lang pong makantang kultura. Legally, pag linublaket ang kidushin, considered na lang kasal. Pero, ela pamiyayabe king metong abubong. And then, bago yung pumayaring banwa, itang ausanda naman Nishuin, stoya ba, Tireya? Nishuin, pinining kasal ka rin Hebreyo. Kenny, after na ning kasal da, deng couple, o deng pong bayong kasal, lungublaket ang chamber na ning babay,
at karin, pwede nila pong misiping. Pero before yung kasal, pa pwede. So atin lang bala mong metong banduang engage la. Kaya karelang kidushin na adiscubring Joseph na mabuktot yay Maria. Nano po sa tingin niyo yung reaction na kayang Joseph? Siyempre, tamo po baloy ang eksaktong reaction na, but we can assume na he was shocked. Very shocked. Ne po? Maybe he was hurt. He was tricked. He was cheated on. He was betrayed. May pagtaksila niya. Yako po siguro, kako mo po yun. Yako po siguro, patawad ko nga pera mo po yung cheating. Para po ka na ako itang peka red flag ko okay mong malate king date, okay mo sigurong nakadidi na regalo. Pero itapong cheating, yako po itapos siguring masakit kung proseso king sarili ko. Siguro yung kamwa ko mula San Vicente, miras hanggang magliman. Kung mo siguro mimwa, baka makasabi ko pang bagay na ko usually sasabihan. Di ba po minsan pag mimwa tamo, ing sabihan da kaya tamo, mangisnawa ka pa sasabing nano po, tako nano maning asabi mo, mo na abawi, o kaya makasabi kang makakarok pag mimwa ka. So balik tanin po kang Joseph, bala mo nung isipan ko pa, masakit na nung malyari king metong ataw po itan Tapos nung sabihan na pa ning tao na, halimbawa, Mary, nung sabihan na pa kang Joseph, ining pagbuntis ko, may nibat king Holy Spirit. Siguro, maguguluhan ni Joseph na mabuktot na yung partner na tangkay, sabihan na pa na may nibat king Holy Spirit. Makanano na nga intindihan nita. Makanana kayang ayam yamit ta, habang didil na yung panamdaman na. Siguro may durugya puso knowing ining pakasalana, mabuktot ne, at ing kayang pagbuktot, pa kaya. For sure, atin na lang makaplano king future, pati ita na rin malyari. Siguro atin nung pa magplano na nung gawan da, pero na malyari uling mika twist and turns king bieda. Ating possible na kutyanan ng society na, uy, Joseph, may iputan niya buntok. Uling pegtak sila ni, at ating pong prueba, uling magbuktot ya Maria. Ay, imagine niya po kung makanano ya kabayat in sitwasyon ng Joseph. Pero alwa mo po itong pekirapan na so mabayat api picture tane king isip tamo may buktot yay Maria, ing pagbuktot na kan Joseph, pa po pala mayayari ka rin. Ne po? Alwa mo itong pekirapan na king Matthew chapter 2 verse 13 to 23, kailangan dang umiska po king Egypt dahil panto na ing Herod ing anak at buri na ing papate. At kailangan nang manatili king Egypt hangga king Matea i Herod. Api picture ya po ita. Joseph, muntaya king metong abanyagang bansa, at kailangan nang manatili ka rin hangga king Matea i Herod. Tang minsan pagkatamaran ng pamamunta kiyang kapilyo, o nung muntaya pa kaya king bansang pamilyar kaya. At inyabang dasang obra ka rin, nanuntok na nganda ka rin, makanano lang kumabye, lakwa na nga nitang convenience na ketang kuno kanya makatuknang, po. At ingasawa na magdalang tao yan na, naman, kayo. Plus, napabalo kung kapilan niya mate i Herod. Po. Kasakit po siguro itan, Karang susunod na verses, pag kung dimdam tayo po itang binasanan din, in kasunod dareta kaya rin na ning escape to Egypt, yapin itang massacre of the infants, and the return from Egypt to Israel. So, kadakal na mintay kang Egypt, tapos ating massacre of infants, uling ating on search lakit ang anak, tangkay magbalik na naman Egypt, from Egypt to Israel. Kabalik na Israel, nano na naman manaya kayo, di ba po? Nano kayo sabihan na rin pamilya na, makanano do kayang itreat king community. Imagine what Joseph had to go through. It's unbelievable. For us, a simple person, siguro it's unbearable. At ingadwang kutang po na meging pala isipan ka na ako habang mag-reflect ko kin teksto. Nanin papakit ng kwento ng Jose tungkol keng Ginu, anyang pinili ni Jose bang maging tatang ng Jesus ketiyato.
At nano ing ikit ng qualities kang Jose, bang iya ing maging kayantabe ng Maria, kim pamagragul at pamanyese na kang Jesus. May basila pureng 30 puntos tamo ngeni karening adwang ko tangareti. Keng kasaysayan ng kaya katamong kasalpantayanan at king kasaysayan po kim Biblia, mayayakit ing metong amasikan na katutuan, ing ginuma sorpresa ya. Aliwaya standard, ing pamantayan na ekalupa kim pamantayan na ning tao. God often selects the humble, the lowly, and the seemingly ordinary people to fulfill His divine task. Choices that nobody else would have anticipated. Burike pong ulitan to. God often selects the humble, the lowly, and the seemingly ordinary people to fulfill His divine task. Choices that nobody else would have anticipated. I Jose, metong niya pong karpintero. Lan niyo po itan Ing telaga at sinugunan ng Ginu, metong yang karpintero. Nino po kening karpintero. Pero balo tayo po naning karpintero po What's so special about this carpenter? Ay, isip tamo po siguro ito. Same question, what's so special about Moses? He stuttered, utal-utal ya, but God has sent him to deliver the Israelites out from Egypt. What is so special about Rahab? She was a prostitute, but she played a big role for the spies to escape Jericho. These are unexpected people. Carpenter, Moses stuttered, prostitute. But through these unexpected vessels, God reveals His extraordinary plans and reminds us that greatness can emerge from the most unlikely places, like the small town of Bethlehem, and from unexpected people like Joseph, the carpenter. Habang magreflekta mo ka rin kwento dareng pinili ng Ginu, kalupa na ning kwento ng Joseph, nawa ma-inspire tamo na kaulan ing kababanglob, at kilalanan na king mata na ning Ginu, ing ordinary, maging yang extraordinary. So bakit tayo laweng mababa ing sarili tamo? Kung agyo ng kumilos ning Ginu, king kaya katamong sikanan at king kaya katamong kainan. Kung agyo neng gamitan ing biyeta mo para kang ikakayap dareng makapalibot kaya katamo. Tapi kanyepin po yung kasiping nyo, pota matato na, mo papay na. King Ginu ka magtiwala. Kadwa po, in the tapestry of biblical narratives, the story of Joseph stands out as a profound testament to unwavering faith and obedience. Mulaan niyang atanggap ing makasyak na balita na magdalang tao yung Maria, meging masagli in pakihirapan ng Joseph. In pa mag-escape da papuntang Egypt, in pa mamatay da kareng bingot, gaking pa magbalik da keng Israel, abe-abe lang naratibo na sinubok kung nuka rin niya angga ing pangatawo ng Joseph. Natatangi at kahanga-hangaya i Joseph, dahil ketang bayat na ning pagsubok na pegdalanan. Natatangi at kahanga-hangaya, kung makanano na lang pekirapan deng pagsubok areni. Sa halip na mapuot ya, magduda ya king plano na ning Ginu, magmalun ya, pinili ng sunod king plano ni Ginu king Biena. Ing katapatan na emuketang salita, yamuti na ngu. Pero metong yang tutong pa magtalaga king sarili, bang sunod king Ginu, bang hanggang miras king madalumdum na sitwasyon ng Biena, pagtagumpayan na iti. Gapang balo na impakiharapan na ating kapalit na pamangut siya, pamaghusga king lipunan, tela karane ing desisyon na at meminto. Habang mi bule-bule tamo po siyasatan tamo ing connection na ning kwento ng Joseph king kaya katamong biye. Pota pong makiyarap tamo kareng antikanining sitwasyon na babagyuan na katamo ning problema, masusubok tamo, makanano tamo pong pakiyarapan nini.
Pakirapan tamo po bang ating agam-agam? Pakirapan tamo bang mapalibuntok? Pakirapan tamo bang padalos-dalos eta naisipan na nung gawan tamo? Or kalupataya po i Joseph na pinili ng mamintong ating katapatan. Pangatlo po, obedience is not a blind submission, but a courageous act of aligning our will to God's. Imagine niyo po, kayo king road trip. Hindi po rin mahilig mamasyal, Kenny. Kayo po king road trip, tas ayo po baling puntalan nyo. Nano pong gagamitan yung app? Baka nito, miras ko po ketang puntalan nyo kung kayo familiar. Waze. Po Waze, ne? O nanging pa magsunod yung po king Waze, may ka-encounter kayo pong unexpected roadblocks. Ay, atin palang traffic, Kenny, pala pwedeng mag-U-turn, Kenny. O tayo nasasabihan ng Waze natin palang aksidente, Kenny. In these moments, your trust in Waze is tested, di ba? Wala naman palang kaing Waze ay ni. Waze of time ne. Imbis na may katipid kang oras, may sayanging oras mo. Now consider Joseph, the earthly father of Jesus. His life was a remarkable journey filled with unexpected twists and turns. Kembia tamo minsan impa magsunod king Ginoo bala mo mag-drive tamo naman. King metong pamilyaradalan. Atin tanang destinasyon king isiptan mo, atin tanang plano kembia tamo. Pero minsan kabud na mo datang itang kapagsubukan. At karengan ti karening pagkakataon masusubok intetagan na ning kaya katamong katapatan at kimpa magsunod tamo king Ginoo. Di ba po? Bisa akong maging makanini pero aliwaya pala yung plano ng Lord kaya ka. O ninay, anti mo po rin, Katniel, di ba po? Isipan da po siguro, no? May lila po, ito, may lila lang. Karakalda po ata rin Katniel's disciples. Siguro po kitang 11 years, isipan da na ila na, pero may ka-twists and turns po, ne? And sometimes, sikatamo din makanita, tintanang plano kimbiyatamo, pero atin niya palang aliwang buriing Ginoo kaya katamo. Joseph's obedience wasn't a blind submission. It was a courageous decision to align his will with God's, diyang alang kasiguraduan tang kayang pupuntalan. Joseph's journey was marked by trust. He trusted that God's plan was greater than his understanding. Atin man pong detours and reroutes king biyatamo, magpursigita mo pong maminto, king Ginoo, may git kung makanano tayang tutok yan in ways, ne po tang mantun tamong direction. Ing pamanantabe na ni Ginoo yang maging spiritual GPS tamo. At ing kaya katamong tapat na pamaminto, iyang maging commitment tamo. Nakatamo man palaging dala ning kaya katamong pamaminto king smooth adalan. Nanti mo po pong mag-commit kang maging church worker. Nakaman palaging dala ning Ginoo ketang ka masubok. Ne po ketang okay nga ning gana-gana, ne? At same mo rin po karang kaya katamong aldoldo pamibiyebye. Patse pinili tamong tukyan tayong Ginoo, pamintuan tayo, naman pe nga ako kaya katamong yumaman tamo kayari, na naman pe nga akong alata ng kapagsubukan na aranasan. Pero paniwalan ko na kaya katamong matapat a pamaminto, ilid na katamo ketang masanting a plano na ning Ginoo, king biyatamo. Nawain kaya katamong pamaminto, abayan tayang palaging katapatan at pamagtiwala. Bang kanita, na numan impakirapan tamo kimbye, matapang tamong makapagdesisyon, at buong lubtamong talakaran ing makadesenyong biye para kaya katamo. Maging panatag tamo king katutuan na, basta ing ginuing manantabe, tamo mipakarok biye. Basta ing ginuing manantabe, tamo mipakarok biye. Basta tapat kang maminto, makalinyaya ing biye mo, king kaburyana ning Ginoo. Kaluguran kong home church, Disciples United Methodist Church, kempa magpatuloy tamo king biye, matapang tamong kaulan ing aral abit-bit na ning biye ng Jose. Patuloy tamong pagtiwalaan ing pamanimuna na ning Diyos king biye tamo. Maging matatag, karempakirapan,
at italaga tala rin biyeta mo king matapat a pamamintong ating pamagtiwala. Italaga tala rin biyeta mo king matapat a pamaminto na ating pamagtiwala. Kalupan ng Jose, nawa akit tala deng asahang lisya at hamon ning biye bilang parusa na ning Ginoo. Nune partining kayang plano king biyeta mo na magdala kaya katamo king paing tungulang mas malago pa ketang asahan tamo. Kalwal tamo king pasbul po to, itang tapang ng Jose, iyang ipalaman tamo ka rin kaya katamong puso. At patuloy lang maging maningning a patutuding biyeta mo, na telaga tamo king matapat a pamaminto. Ito po yung prayer ko para kaya katamongan. Patuloy talang italaga ng biyeta mo, king matapat a pamaminto, king Ginoo, king lagyo na ning ipa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Maya pabengi po kay katamungan at pasalmatan tayo po pupurining Ginoo king mensaheng may biya po kimbawat metong kay katamong ngayon. Ngayon po, paya na po ning Disciples United Methodist Church ining Certificate of Appreciation which is given to Deaconess Sheena Camille Calma for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of Simbang Bengi 2023 with the theme, Celebrate the Wondrous Light, given this 18th day of December 2023, signed by yours truly, Ms. Karen Shane P. Fajardo, Worship Committee, Reverend Victor Raimundo, our Administrative Pastor, and Deaconess Cheryl Joyce Mondoc, our CE Deaconess.
marapat mo at matulid. Ingipasyag mi Ginong Diyos, ing kapanyamban iti kapamilatanan ning kaya kaming pamitipon, na ating metong aginu, migdalang sala, at sukat celebrate. Salamat pablasang iking Diyos, apatuloy amani muna kaya kami. Ikaing Diyos, natapat, ikaing Diyos, nalibutad na din kaya kaming kamalian. Libutad na Ginong Diyos, ning kaya kaming dakalakakulangan ng pon kalabisan. Tatanggapan mo kami, at may gitking sabla. Makasadyaya at ganapya yung kaya kang grasyang mamatawad. Nung inyangining benging iti kabang mititipon kami o ikpa, magpakumbaba kami king kaya kang harapan, banaduan ning kaya kaming kapatawaran. Linisan niyo po ginuding kaya kaming puso't kaisipan. Mating upayang patuloy ming aranasan ing kaya kang masaganang kalam karing kaya kaming biye. Kalupa na mo Ginong Diyos ning metong ayamon na kaya kaming dimdam kapamilatanan ning kaya kang nakaginamit. Tunepin, dakalabagi kinyatong ngayon natin kaming sariling desisyon natin kaming sariling plano dapat ipapahintulutan uling at ikapalang mas mayap. Asukat, papalyari king biye. Kailangan mo po Ginong Diyosing mas pilinan ming mamintu, mas pilinan ming pasakop, king kaya kang kaburian aliwa, kaya tang nung nuka rin kami mo masaya. Aliwa nung nuka rin kami mo sukat makilala. Nunay pa naman Ginong Diyos, nung nanoy kaya kang mayap, apilubluban, karin kaya kaming biye. King pa magmasusimi Ginong Diyos kaniting benging iti. King pamanyagana king kaya kang panyatang. O deni din kaya kang anak Ginong Diyos. Manatili lang lalapit kaya ka. Manatili lang Ginong Diyos. Mamasa king kaya kang upaya. Neng aliwa Ginong Diyos at sulaking karelang pibale-bale. Neng aliwa sulaking obra, dapat ating kaming metong malayunin yung sambanda kaking espiritu yung pongking katutuan. Kaya beda rin kaya kang anak Ginong Diyos at suking aliwang bansa. Lalapit, makyagum, man kanita, ilapit at idalangin, ing sablang kayadwanan ka rin kaya kaming kaluguran king biye. Kayadwanan para king kaya kaming sarili at ing panamdaman king katawan. Ginong Diyos, adwan kaya po yung kaya kang kapaldanan ni pagkalubye po. Lalapit Ginong Diyos, ing miyayaliwang tigagal king biye, pero sapat ka, man kanita pakiarapan ming mitmong sikan aniti. O deni po, ding anak yung Ginu. Panwanan nyo la. Ingatan, kaya bening karelang kasiwan kaya kayo Ginu, maging king iglesyang kaya kayong telakad king lugar iti. At kapamilatanan iti Ginong Diyos, abe-abe kaming susuyo. Kalupa ng Jose, kaya kaming dimdam dapat meging sangkan nung nanuying estado na king bieban, magamit. Makanyan mo naman sanang lawanin kaya kaming sarili. Nano keman kabilyan, gamitan mo kami po at ang bisa kaming mamintukeng kaya kang kaburian. Panuhanan niyo po rin balang pamilya. Panuhanan niyo po Ginong Diyos, din karelang obra at din karelang pamangailangan kaya kayo pong ipagkalog. Salamat Ginong Diyos at dadalangin miya kaya kaginu, ing kaya ka nga nakaginamit. Di ko ni Sheena, i-bless you po yung kayang ministry, king nukar niya mandalan. Manatili niya pong ingatan at lalong magdalang kalam ampon maginyang pagpapala, nukar niya mandalan rin kayang bitis. Uling, ikaing Diyos, kapilan man at nukarin man at kayang susuiwan. Panabiling kaya pong mabilog ng pamilya. Panabiling ko po Ginong Diyos, isa lang kaya bang plano king biye, manatili yung ipakit, ing maip yung pilubluban king biye na. Panalangin ko po Ginong Diyos, ing sablang iti,
Kaya beda rin kaya kaming kapatid, Mekyagum. Muli kami ginong Diyos, manatiling magtiwala king kaya kang kayapan. Muli kami ginong Diyos, kalupan na ning sinabi ng Jose, may mintuya king kaya kang kaburian. Muli kaming mitmong tula. Pansamantala kaming mikawakawaning mahangat mo king lugod, ampon kapayapan. Uling king bengi ngay ti Ginoo, king kaya kaming pamanudtod, manatiliming aranasan ing kaya kang malapat nube. Kayabe na ginong Diyos, ningal doon na ningabak. Sumuyo kami, king pamilya, kayabe mi ginong Diyos, ing kaya kang patnube, karing kaya kaming obra. Dakal pong salamat o pa, ing sablang iti, panwalang kong tanggapan mi, ing sablang kaya kaming inawad, panwalan mi pong kaya kang ipagkalog. Alang-alang kang Jesus, kaya kaming Ginoo, ampon tagapagligtas. At ngayon tanggapan tamo ing pamipanwanan ng Diyos, pa anak at Espiritu Santo, panwanan na kayo tingatan. Ngayon ang ganang kingalang kapupusan. Amen. Palakpakan tayo ng Ginoo. Maya pabengi po. Pero, kapatid, nung paraking niyang Ginoo ito, bala mo may naya. Nung paraking Ginoo, palakpakan tayo pong malakas yung Ginoo. Ayan, God bless po kaya katamungan. Bahay-bahay po umikawakawani. Magdalang tulak kaya katamo. Salamat di ko ni Sina. Salamat po kay Pangay at Chuyo. Bukas, sabi-abi tamo pong pasibayong samba. Ayan po. King same time po. Ayan po. Sabihan mo pa king kaya kang kasiping, mamupus ka. Ayan, sige. Orenin po rin in charge. Mamupus na mo po. Hanggang keng 2090. 2090. Ayan po rin in charge po, UMM. Ayan. So, after na po ning pamanyang bakeni, matitamo at kayo po ata practice. Deng WSCS. Ayan po. Bukas naman deng UMM practice. Okay po. Aran po rin kaya katamo pong announcements. Pakilaway yun na lamo. Okay po. Yan, ito pong lay organizations month. Ngayon nung kayo po makapag-order, nung ati kayo pong available at t-shirt to white, pakibiyay niya mo po. Di na niya lagyo kaya talalom na po, pakibiyay po kareng youth. Mangkanita, tinta mo pong remembrance keng 2023 Simbambengi. God bless po. See you tomorrow po.